Meteora 1, Chester 1, Chesternya 1, 3 item, ada tambahan minum. Coca-Cola 1, Semuanya 1, Mojito 1. 152.000. 짭짤한 치토스 맛. 살 되게 부드러운데? 다리살인 것 같은데? 맘스터치 사이버 느낌. 맛있는데? 좀 미쳤는데? 커피 줘. 이게 발효시키는 거야? 발효 커피라는 게 있는 거야? 이게 발효시킨 거야 이게? Kenapa? Oh, ini yang suka pia kan. Dari mana? Dari Korea. Korea. Mau cobain kopinya yang kita peram. Dari kopi cu kita peram usianya 4 tahun. Mau? Mau. Apa belajar di Indonesia atau gimana? 리브라. Oh, liburan. Tapi tanpa ragi. Tanpa ragi ya. Dari kopi cu basicnya balik ke warna kopi lagi. 냄새가 약간 알코올 냄새 나는데? Ya mungkin ada tapi minim ya. Ada tapi sedikit. Sedikit kemungkinan Mungkin ada ya, sedikit mungkin. kayak kombucha. Minim. 근데 좋은데 오히려 알코올 있으면. Minumnya sedikit-sedikit ya. 약간 시큼하다. Basicnya kopi cu ini kami peram usianya 4 tahun lebih baru kita ambil. 이게 뭐야? 이렇게 발효하고 있는 거야? Ini 4 tahun lebih. Nanti sekitar bulan Februari Maret kita panen, kita ambil yang hitam. Kalau dia sudah naik seperti ini, belakang ini dia naik. 아, Nah, itu yang kita ambil. Yang hitamnya aja, yang hitamnya ini kita ambil. Yang ini nanti buat trigger lagi. Kayak gitu. Asam ya, asam dari jadi ini nanti lama-lama kan dia pahit karena proses fermentasinya kan. Nah dari pahit nanti supaya proses fermentasinya nggak mati kita tambah gula pasir. 약간 그 홍초 맛이 나. 커피랑 초콜릿 맛 섞인 미초 맛이 나. Oh non, ini non. 커피 줘. 조금 더 세 향이. 커피랑 초콜릿 향이 더 세. 이거는 신맛 안 나. 크림 섞인 마일드한 맛이야. 더 달아. Maaf, Anda tidak menekan angka yang diminta. Silakan mencoba kembali.
아니 주말이었으면 큰일 날 뻔해. 주말이었으면 사람도 없을 거 아니야. 어쨌든 기계 안 열어준다는 거잖아. BCA 카드면 BCA 다시 발급 받으라는 얘기잖아. 그게 뭐? 니코 우동 사투, 니커리 사투. 다 봤다. Rata manggunya. Atau gimana tuh bapak favorit saya ada chicken katsunya silakan. Rasanya ayam. nanti kalau kurang bisa saya goreng lagi. 새우? 새우 맛있어. 나 하나씩 먹어볼까? 오차랑 레몬티 사투 사투. Lemon satu, ocha kos satu. And tadi whiting 2 IB ya. 227. 소기름만 많이 나는 우동 국물.